Model ka talaga ng Bulgari. Oh. Yun, punta ka doon sa Bulgari. Dali. Ito, dito. Ito, para maging model ka. Oh, ayan, oh. Oh. Ayan. Para dyan ka. Oh, ayan. Doon. Ay. Doon. Model ka nga, eh. Oh. Model ka ng Bulgari. Yan, sige. Introduce mo yan, ha. Oh. Oh, yan. Bulgari yan. Walang yan na. Ito. Ayan na, ayan na. Dali. Oh. Yan, branded yan. Branded. Oh, sige. Doon ka lumapit ka kasi doon. Doon, camera. Doon, lapit. Lapit doon. Lapit. Yan, good. Yan. Yan, the best. Yan, oh. Oh. Tamo, mahilig ka talaga magpa-shot. Oh, yan. Yan ang hilig mo. Oh, magpakuha. Oh. Okay, introduce mo yung Bulgari natin, ha? Oh. Oh. Nako, pati nga, nagbubulgari na. Oh. Game. Okay. Okay, yan, Bulgari. Oh. Oh. Galing ng bata. Kapitan ko, te. Kapitan ko dito. Yan. Yan. Grabe. Ayos ang dating mo, bata. Oh. 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 Oh, ang Bulgari natin. Balik ko dito. Yan. Social ka, ha, ikaw, bata. Oh, yung mukha naman. Mukha. Pakita natin yung mukha. Ayan. Doon. Diyan ka lang. Model ka nga ng Bulgari, eh. Oh, sing-sing. Tingnan natin yung sing-sing mo. Anong number? Oh, tama na yan. Model ka na. Ano pa. Oh, Bulgari. Yan. A perfume that smells so fresh and fragrance. Yan, Bulgari. Yan. Okay.